ফ্রি ডায়মন্ড পেয়েছি 500। চলো ভাই ফ্রি ডায়মন্ড 500 নিয়ে নিলাম। ওই ভাই আমার কি ভিডিও হচ্ছে? ভাই হচ্ছে ভিডিও। চলো ভাই 905 ডায়মন্ড। দেখা যাক আমার হাইপার বুকটার কি অবস্থা। দেখো গাইস আমি কিন্তু হাইপার বুকটা 1 লেভেল করে দিয়েছি। চলো ভাই 2 লেভেল করা যাক গাইস। 2 লেভেল করে দিব ভাই, দিব। चलो गाइस 2 लेवल कर दिया। ओ भाई मिल गया ये बैकपैक का स्पिन। चलो इसके लिए ले लो। लेकिन स्पिन कर दिया एक वीडियो 5টা কাট দিয়ে দিলাম, হচ্ছে না। चलो गाइस देखो गुल वाला स्पिनটা কিন্তু পেয়ে গেলাম ভাই সাহেব। वाले स्पिन আরেকটা হবে কি ভাই? হচ্ছে না। এখানে একটা স্পিন মেরে দিই। देखने भाई चलो गाइस डायमंड बचा हुआ है 25 डायमंड। ये अच्छे देखो कार्ड लगेगा। अरे भाई इतने डायमंड लगेगा? 900 डायमंड से 1 लेवल बढ़ेगा भाई। चलो अगली बार दिखाता है का स्पिन। ये देखो भाई बैक स्पिन। अबे भाई ये देखो वॉल का भाई 1 सेकेंड प्राइम लेवल 3 क्यों नहीं हुआ? क्यों भाई? मेरे तो प्राइम लेवल 3 होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। और भाई फ्री डायमंड से प्राइम लेवल नहीं हुआ।